J'aimerais vous complimenter avec la paix de Jésus-Christ. Eu gostaria de cumprimentar todos com a paz do nosso Senhor Jesus Nous Cristo. sommes le 15 avril 2016 Nós estamos no 15 de abril de 2016. et j'aimerais me présenter, je m'appelle Nicolas. Eu me chamo Nicolas. Je fais partie du ministère GEC suisse, Eu faço parte aqui do Ministério GEC na Suíça, aussi sous la responsabilité du diacre Richardson com a responsabilidade do diácono Richardson et aussi avec notre appui spirituel qui vient de la part du presbytère Jair Lima. e também com o apoio do nosso presbítero Jair Lima. Maintenant, j'aimerais diriger nos remerciements à toutes les églises au Brésil E agora, neste momento, eu gostaria de agradecer a todas as igrejas do Brasil qui nous donnent cet appui spirituel. que nos dá esse apoio espiritual, Aux églises de São Paulo, as igrejas de São Paulo, aux églises de Pernambouc as igrejas de Pernambuco et de Sergipe. e de Sergipe. Et donc je vais rapidement commencer. E agora eu vou começar rapidamente. Assemblée de Dieu Mission Assembleia de Deus Missões, en Ponte Alta, em Ponta Alta, Presbytère Júnior Ribeiro, ao presbítero Júnior Ribeiro. Assemblée de Dieu Ministère Guarulhos, Assembleia de Deus Ministério de Guarulhos, Pasteur Edinaldo Paulino ao pastor Edinaldo Paulino et évangéliste Denis Carvalho. e ao evangelista Denis Carvalho, À l'église Famille Nouvelle Alliance, à igreja Família Nova Aliança, Pasteur David et Pasteur Luis. ao pastor David e João Luiz. Assemblée de Dieu Séméon la Vie, A Assembleia de Deus Semeando a Vida, Pasteur Enoch ao pastor Enoque et son épouse missionnaire Zilandia. e a sua esposa missionária Zilândia. Et maintenant aux églises de Pernambouc, E agora, neste momento, as igrejas de Pernambuco, à l'Assemblée de Dieu Source de lumière et vie, a Assembleia de Deus Fonte de Luz e Vida, dans la ville de Santa Cruz, na vila de Santa Cruz, Pasteur Maria a pastora Maria et Pasteur Edivaldo, e ao pastor Edivaldo. et leur leader du GEC, Wedja. E ao pastor, o líder do GEC, Wedja. Et maintenant à l'Assemblée de Dieu, E agora, neste momento, a Assembleia de Deus, Semant la Vie, Semeando a Vida, dans la ville de Victoria, na cidade de Vitória, Pasteur Eliel ao pastor Eliel et le jeune Jadiel e ao jovem Jadiel et Eliel Junior. e ao Eliel Júnior. Et dans la ville maintenant, dans l'état de Sergipe, E na cidade de Sergipe, Assemblée de Dieu Mission, a Assembleia de Deus Missões, Pasteur Joalson. ao pastor Joalisson. Et maintenant aussi nos remerciements E nós te agradecemos também à notre secrétaire du GEC au Brésil, ao nosso secretário-geral do GEC Brasil, Philippe. ao Felipe. Et donc encore une fois, je vous remercie pour toutes vos prières, E mais uma vez eu agradeço por todas as suas orações, par votre appui spirituel. pelo apoio espiritual. Priez pour la Suisse, Orem pela Suíça priez pour les Suisses. e orem também pelos suíços. Et que le Seigneur Jésus-Christ E que o Senhor Jesus Cristo puisse vous bénir, vous et votre famille, possa dar uma bênção para você e sua família, au nom de Jésus. ao nome de Jesus Cristo. Paz. A paz. Amém.